دوستو، میں عموماً ان بحثوں میں الجھتا نہیں ہوں اور نہ ہی یہ میرا فیلڈ ہے، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر حضرت عیسیٰ کا جو ایشو ہے اس کے اوپر جو سلسلہ ہے مرزا صاحب کے جو اپنے خیالات اور سارا کچھ ہے، اس میں نے کافی اسٹڈی کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ان کی اپنی زبان سے کہ وہ کتنے کنفیوز تھے اور وہ کیا مطلب اس کے بارے میں ان کی اپنی ذاتی رائے کیا تھی۔ اگر اس کے سلسلے میں مطلب آپ لوگ سوچیں اور پھر آپ کسی نتیجے پہ پہنچیں اور پھر جو آپ رائے قائم کریں تو یقیناً وہ بہتر ہوگی تمام تر تحقیق کے بعد۔ اور میں اس میں صرف اور صرف مرزا صاحب کی کوٹیشنز دوں گا، مطلب ان کی اپنی تحریروں سے مطلب میں بات کروں گا کہ آپ پھر نتیجہ آپ پہ چھوڑوں گا کہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مار رہے ہیں یا مفاشدہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا صاحب نے 3 باتیں کی ہوئی ہیں کہ وفات مسیح ان کے آنے کا مقصد نہیں ہے، جو انہوں نے ملفوظات 2 کے صفحہ 72 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری کہتے ہیں کہ مسیح کی موت و حیات کا مسئلہ تو یوں ہی درمیان میں آ گیا، ورنہ ان کے آنے کا مقصد کچھ اور ہے۔ یہ بھی ملفوظات کے اندر ملفوظات 8 میں دیکھ سکتے ہیں آپ، صفحہ نمبر 66، 335، 343 اور 184 پر۔ پھر دوسرا کہتے ہیں کہ مسیح کے نزول کا عقیدہ دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن نہیں ہے۔ یہ آپ ازالہ و حام جو روحانی خزائن کی جلد 3 ہے اس کے صفحہ نمبر 171 پہ دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے ان باتوں کے بعد دیکھتے ہیں مرزا صاحب جو ہے وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ مرزا صاحب نے سب سے پہلی کوٹیشن، مجھے اس خدا کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے قرآن کے حقائق اور معارف کے سمجھنے میں ہر ایک روح پر غلبہ دیا گیا۔ سراج منیر کے روحانی خزائن کی جلد نمبر 12 صفحہ 41 پہ یہاں پہ وہ اقرار کر رہے ہیں مرزا صاحب کہ انہیں قرآن کے بارے میں جو علم ہے، اس کے حقائق اور معارف، اس کے معنی سمجھنے کا ہر روح سے، ہر ایک سے زیادہ انہیں اس پر غلبہ دیا گیا کہ وہ سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ اب حضرت لکھتے ہیں براہین احمدیہ میں، حقیقت الوحی میں لکھتے ہیں جو روحانی خزائن کی جلد 22 ہے اور صفحہ نمبر 152 اور 153 پہ، کہ براہین احمدیہ میں میں نے یہ لکھا تھا کہ مسیح ابن مریم آسمان سے نازل ہوگا۔ یہ وہ اقرار کرنے کہ میں نے لکھا تھا۔ اب آئیے آگے، ایک مرزا صاحب اپنے براہین احمدیہ کے اندر ہی ایک وہ آیت کوٹ کرتے ہیں سورہ صف کی، جو اس طرح ہے، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ کہتے ہیں کہ یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی ہے، جس کا غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے۔ وہ غلبہ مسیح کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا، اور جب آپ غور کیجئے گا، اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا۔ براہین احمدیہ جلد 4، روحانی خزائن کی یہ جلد 6 ہے اور صفحہ اس کا جو ہے وہ 593۔ اب آپ اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے خدا کی قسم ہے، مجھے قرآن کے حقائق اور معارف کا علم دیا گیا، اور اس آیت کا یہ مفہوم آپ کو بیان کر رہے ہیں، جبکہ قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ ہم نے رسول جو ہے دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ مرزا صاحب لکھتے ہیں وہ زمانہ بھی آنے والا ہے جب خدا تعالیٰ مجرمین کے لیے شدت اور عنف اور قہر اور سختی استعمال میں لائے گا، اور حضرت مسیح علیہ السلام نہایت جلالیت کے ساتھ دنیا پر اتریں گے اور تمام راہوں اور سڑکوں کو خس و خاشاک سے صاف کر دیں گے، اور کج اور ناراست کا نام و نشان نہ رہے گا، اور جلال الہی گمراہی کے تخم کو اپنی تجلی قہری سے نیست و نبود کر دے گا۔ یہ بھی براہین احمدیہ سے جو صفحہ نمبر 601 اور 2 سے ہے۔ آگے مرزا صاحب پھر لکھتے ہیں
हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मसीह आसमान पर से जब उतरेगा तो 2 जर्द चादरें उसने पहनी हुई होंगी। ये मलफूजात के अंदर की जिल्द 8 और सफ़ा 445 पे। अब आगे अज़ाला वहाम में लिखते हैं, सही मुस्लिम की हदीस में जो ये लफ्ज़ मौजूद है कि जब मसीह आसमान से उतरेंगे तो उनका लिबास जर्द रंग का होगा, इस लफ्ज़ को ज़ाहरी लिबास पर हमल करना कैसा लगव ख्याल है। अब यहाँ पे मिर्ज़ा साहब ये इस चीज़ को नहीं कह रहे कि आसमान से उतरने को कि ये कैसा है, नहीं, वो सिर्फ जर्द रंग के बारे में यहाँ पे उनको उसको लगव करार दे रहे हैं कि भाई जर्द को ज़ाहरी तौर पे लेना कि वो मतलब जर्द 2 चादरें या लिबास पहना होगा, ये लगव है। लेकिन आसमान से उतरे को यहाँ पे कोई उनका नहीं है कि उस पर कोई इतराज़ हो कि ये गलत है या हदीस पे कोई बहस है, नहीं। अब ये तमाम बातें उन्होंने बराहीन अहमदिया के अंदर लिखी हैं, और बराहीन अहमदिया के मुतल्लिक सुनिए कि वो क्या फरमाते हैं कि बराहीन अहमदिया क्या चीज़ है। बराहीन अहमदिया ऐसी किताब है जो कुतुब सितारा की तरह गैर मुतज़लज़ल और मुस्तहकम है। ये भी बराहीन अहमदिया जो जिल्द 1 है और उसके सफ़ा नंबर 275 पे। अब आइए कि जब किसी का ये इल्म जो है वो शुबह में पड़ जाए, जब वो मुतज़लज़ल हो जाए, तो फिर उसके बारे में मिर्ज़ा साहब बज़ात खुद क्या कहते हैं। जब तक किसी का इल्म मुश्तबे और मजनून है और मर्तबा यकीन से मुतज़ल्लल और फ़रोतर, तब तक गलती करने से उसको अमन हासिल नहीं, जैसे अंधे को रास्ता भूलने से। यहाँ पे वो एक बिल्कुल बात मार रहे हैं कि जब आप हैं शुबे की हालत में, जब आपको पता ही नहीं है ये सारा कुछ, तो आपकी हालत जो है उस अंधे जैसी है जो कि रास्ता भूल सकता है। मिर्ज़ा साहब का ये आलम है, खुद उनका अपना जो आलम है वो ये है। उसके बाद लिखते हैं, जब उन्होंने अपने अकीदा के और अपने मतालब के महालात को मुशाहदा किया, बस वो तावीलात की तरफ दौड़े, तामलामतों और तशनियों और ठट्ठा करने वालों से अपना बचाव करें। यहाँ पे आप लिखते हैं कि जब ये मामलात ऐसे हो जाएं तो अपने वो बंदा गौर करता है अपने अकायद पे, अपनी सोच पे, तो फिर उसके लिए तावीलें ढूंढता है, दौड़ता है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं ताकि लोग मुझे कुछ न कहें। ये बिल्कुल एग्जैक्टली मिर्ज़ा साहब उसी दौर से और उसी एक मराहल से गुजर रहे हैं ये सारा कुछ, और उनके अपने हाथ से ये लिखवाई चली जा रही हैं चीज़ें। अब इसके बाद मैं एक वही फिर उसी सूरह सफ़ की उसी आयत के हवाले से दोबारा मिर्ज़ा साहब लिखते हैं कि ये इल्हाम, अब उन्हें ये इल्हाम हो जाता है, सूरह सफ़ की वो जो आयत है वो इल्हाम हो जाती है कि ये इल्हाम जो बराहीन अहमदिया में खुले खुले तौर पर दर्ज था, खुदा की हिकमत अमली ने मेरी नज़र से पोशीदा रखा, और इसी वजह से बावजूद कि मैं बराहीन में साफ साफ और रोशन तौर पर मसीह मौत ठहराया गया था, मगर फिर भी मैंने बवजह इस ज़हौल के कि जो मेरे दिल पर डाला गया, हज़रत ईसा की आमद सानी का अकीदा बराहीन अहमदिया में लिख दिया। बस मेरी कमाल सादगी और ज़हौल पर यह दलील है कि वही इलाही मुदरजा बराहीन अहमदिया तो मुझे मसीह मौत बनाती थी, मगर मैंने इस रस्मी अकीदा को बराहीन में लिख दिया। मैं खुद ताज्जुब करता हूँ कि मैंने बावजूद खुली खुली वही के जो बराहीन अहमदिया में मुझे मसीह मौत बनाती थी, क्यों कर इसी किताब में यह रस्मी अकीदा लिख दिया। फिर मैं करीबन 12 बरस तक, जो एक ज़माना दराज है, बिल्कुल इससे बेखबर और गाफिल रहा। खुदा ने बड़ी शद्दोमत से इब्राहीम में मुझे मसीह मौत करार दिया। मैं हज़रत ईसा की आमद सानी के रस्मी अकीदा पर जमा रहा। तो ये मिर्ज़ा साहब का आलम के पीछे जो तावीलात, और जब किसी का इल्म जो है वो मुश्तबे और मजनून हो तो उसकी क्या कैफियत होती है। अब इसके बाद आप ये देखें कि मिर्ज़ा साहब अक्सर ये बात उठाते हैं कि जी आसमान वाली बात, कि जी कहाँ आसमान में। मिर्ज़ा साहब कहते हैं, नज़ूल अल मसीह बिन समा के कायल मुसलमान गुमराही की वादी में सरगर्दा हैं। खुतबा इल्हामिया में जो रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द 16 है उसमें लिखते हैं उसके इंडेक्स में कि जो मुसलमान नज़ूल मसीह के आसमान से हैं वो गुमराही में हैं। लेकिन आइए कुरान देखते हैं कि क्या कहता है। कुरान में लिखा है सूरत अल माइदा की 77वीं आयत के जो पहले गुमराह रह चुके हों उनकी पैरवी न करना। कुरान कहता है जो पहले गुमराह रह चुके हैं उनकी पैरवी न करना। मिर्ज़ा साहब पहले खुद गुमराही में थे। ये कहते हैं कि वो मुसलमान गुमराही में सरगर्दा हैं, वादी गुमराही में सरगर्दा हैं, जो नज़ूल मसीह मिन समा के कायल हैं। अब आप देखिए कि ये खुद उस चीज़ के कायल, ये खुद पहले गुमराह। कुरान आपको कह रहा है कि उस गुमराह की पैरवी न करना। फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ,
آپ خود کیجئے، اس میں کوئی ایسا میرا نہیں ہے لفظ میں نے آپ کے لیے مرزا صاحب کے دیے ہیں، لیکن یہ ساتھ میں بہت شکریہ آپ کا